Hello guys. Kana bitong pagmata nimo sa buntag kay Domingo man. Kanang labuno nimo na pagtanaw pa lang nimo kapoy na ka. Gamitan lang na nimo magic. Mao man ra ka. Dili lang gud nimo nauna mo ng dagan ng labuno. Bitaw guys, ang una hit na ko ang laba ug manghugas og plato. Maayo ka nang paguniton ko nimo og pala og palsaon ko nimo og bukat. Kunra sa ang laba. O bitaw na guys. So ingon nila sa una. Ayahay ko ang asawa kay nara sa balay. White trabaho. Pero unsa dahil ng laba og limpyo sa ugatiman sa mga bata. Kapoy na oy. Di na basta-basta. Pero dahil guys, karon lang yun ako nabalaan sa akong paglaba. Ang tunay na lalaki, kabalo mo laba sa mga sinina sa imong mga sakop. O kabalo jud sa bulaton sa mga balay. Mao nay tunay na lalaki. Dili ta magpabayot-bayot.